تو ہم تو ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ عام لوگوں کو یہ کہنے آئے کہ خدارا اب نکلو اور اب جو ہے وہ ان پروپیگنڈے سے باہر نکلو اور کوئی نہیں آئے گا باہر. ہم کوئی کراچی سے لا کر یہاں پر قیادت دینے والے نہیں ہیں, ہم کوئی حیدرآباد سے لا کر یہاں پر قیادت دینے والے نہیں ہیں. ہم تو یہیں کے گلیوں کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ گلی میں رہنے والا نوجوان تعلیم یافتہ مڈل کلاس آدمی جس کے پاس کیمپین چلانے کے پیسے نہ ہو, اس کو اپنا ذمہ دار بناؤ, اس کی کیمپین چلاؤ اپنے پیسے سے, لوگوں ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم کے انڈر میں آؤ اور اس کو بنا کر بھیجو اپنا ذمہ دار. وہ تمہاری تقدیر, اور پھر اس کے اوپر ایم کیو ایم کا چیک اینڈ بیلنس ہو, لیڈرشپ کی جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہو. آپ کو بتائیں ہم لوگ, ہماری ایسی پارٹی ہے, نو شیم ٹو اٹ, کہ ہم نے الیکٹڈ ایم این ایز کو پی جے صاحب ہم نے گھر بٹھا دیا. 2004 میں 3 سیٹوں پہ ہم نے جیتے ہوئے نیشنل اسمبلی کے ممبران کو گھر بھیج دیا اور وہاں پہ بائی الیکشن کرا دیے. وہ کوئی پارٹی کے غدار نہیں ہو گئے تھے, الطاف بھائی کے غدار نہیں ہو گئے تھے, آج بھی ایم کیو ایم کے کارکن ہیں, لیکن جس پورٹ فولیو پہ ان کو دیا گیا تھا, ان کو منصب دیا گیا تھا, وہ اس منصب کے طور پر عوامی خدمت نہیں کر پا رہے تھے. ایم کیو ایم نے 2 سیکنڈ لگائے ان کو گھر بھیجنے میں. 14 ٹاؤن ناظمین تھے میرے ساتھ جب میں نے اوت اٹھایا تھا. جب میں نے چھوڑا ہے تو 6 ٹاؤن ناظمین ایسے تھے اس 14 میں سے جو وہ نہیں تھے جنہوں نے میرے ساتھ اوت اٹھایا تھا. ان 4 سالوں میں میرے ساتھ 6 ٹاؤن ناظمین کو ریپلیس کر دیا گیا. کسی کو نہیں پتا ہوگا, ایم کیو ایم کے انٹرنل سسٹم نے اس کو ریپلیس کر دیا. کیوں؟ آج بھی وہ کارکن ہیں ایم کیو ایم کے, لیکن وہ ذمہ داری نہیں ادا کر پا رہے تھے جس ذمہ داری پہ ان کو دی گئی تھی. مصطفیٰ کمال آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں, یہ وزیر بیٹھے ہیں, یقین جانیں کہ یہ آپ آج فارمر سٹی ناظم مصطفیٰ کمال کی جگہ کسی اور سے بات کر رہے ہوتے اگر میں ڈیلیور نہیں کر پاتا. 4-6 ناظم ایم کیو ایم چینج کر دیتی ان 4 سالوں میں, وزیر چینج کر دیتی ایم کیو ایم. اس لیے کہ ایم کیو ایم پھر ایک, یہ دیکھیں معاشرہ جو ہمارا ہے, ہم نہیں کہتے کہ ہمارے پاس غلط آدمی نہیں آئے گا, لیکن ہم یہ ضرور گارنٹی دیتے ہیں کہ ہمارے پاس غلط آدمی آ کر ٹک نہیں پائے گا. ہماری پارٹی کا میکینزم ایسا ہے کہ وہ جو اسکرین آؤٹ ہو جائے گا, ورنہ معاشرے میں چور بھی ہیں, ڈاکو بھی ہیں, رشوت لینے والے بھی ہیں, اور سارے لوگ جو پارٹیز میں آ رہے ہیں وہ اسی معاشرے کی پیداوار ہیں. یہ پارٹیز کا میکینزم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غلط آدمی ان کے پاس آ جائے تو وہ جو ہے وہ اسکرین آؤٹ ہو جائے. پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں آپ کوئی ایک مثال نہیں دے سکتے کہ کسی پارٹی نے اپنے جیتے ہوئے کسی ایک کونسلر کو بھی گھر بٹھایا ہو, بلکہ جو لوگ جعلی ڈگریوں میں پکڑے جا رہے ہیں وہ مشیر بن کے, وزیر بن کے واپس آ جا رہے ہیں. کیا ساری جماعتوں میں فرشتوں کی جماعت ہے ساری؟ یہ لمحہ فکریہ ہے. چلے اور بات ہوتی ہے, ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. اور اگر یہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو جو آواز آ رہی ہے یہ ہے اذان کی آواز, اور ہم ایسی جگہ پہ ہیں, دی انٹرنل سٹی آف لاہور, دی اولڈ ورلڈ سٹی آف لاہور, جہاں سے یہ پروگرام ہو رہا ہے. بٹ ویل ٹاک مور آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو کیو این اے وتھ پی جے میر. بریک سے پہلے آپ نے سٹی ناظم, فارمر سٹی ناظم کراچی سید مصطفیٰ کمال, آپ نے ان کے ویو پوائنٹ سنے, اور آف کورس اس سے پہلے فیصل سبزواری, منسٹر فار یوتھ افیئرز گورنمنٹ آف سندھ. لیکن ایم کیو ایم اپنی پریزنس یہاں لے کے آ رہے ہیں, اور اگر آپ نے الطاف حسین صاحب کو کبھی پہلے سنا ہے تو آئی ریمبر ڈسٹنکٹلی کہ یوم تاسیس کے اوپر ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پنجاب میں آ رہے ہیں, اور ایک بڑا ایک جوویل ان اے ویری لائٹ ہارٹیڈ انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ او جاگیردارا میں آ رہا. تو آئی تھنک یہ کل وہ جو نعرہ لگایا تھا پہلے, آئی تھنک اس نعرے کی جو تکمیل ہے وہ کل ہوگی, کیونکہ کل یہاں لاہور میں ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے, اور اس جلسے میں کافی لوگ ایکسپیکٹڈ ہیں, اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایم کیو ایم ایک اپنی پریزنس, اپنی مائٹ ان دا سینٹر, ان دا ہارٹ آف پنجاب, ان لاہور کے اندر دکھا رہا ہے. اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا وہ کل آپ کو پتہ چلے گا. لیکن فیصل صاحب یہ مجھے بتائیے کہ آپ کتنے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کل؟ یہی ہم مینار پاکستان پہ, یادگار پہ جو ہے یہ کنونشن کرنا چاہتے تھے, کیونکہ لاہور کیپٹل ہے پنجاب کا, اور مینار پاکستان کی اپنی سگنیفیکنس ہے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں بھی. تو اگر آپ اسٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں کوئی, اسٹیٹمنٹ اس لیے دینا ضروری تھا کہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہماری تنظیم سازی یہاں ہو رہی ہے, وی ہیو ڈسٹریبیوٹیڈ اینڈ ڈیوائڈیڈ پنجاب انٹو 4 زونز. ساؤتھ میں ملتان ہے, لاہور ہے, پھر گوجرانوالا ہے, دین اپر
पिंडी में और हर जिले में और कमोबेश हर तहसील में हमारे ऑफिस बेयरर्स और वर्कर्स हैं जिनकी तादाद हजारों में निकल चुकी है और जो सारे के सारे लोकल हैं, पंजाब के रहने वाले, पंजाब के बासी हैं, कोई इंपोर्टेड लीडरशिप नहीं है। तो उनको भी अपनी अहमियत और अपनी सियासी कुव्वत का अंदाजा होगा और हमें भी, जब हम एक जलसा यहाँ पर कर पाते। पंजाब गवर्नमेंट ने उसकी इजाजत नहीं दी, हमें बतलाया गया कि सिक्योरिटी रीजंस हैं, हमने कोई चैलेंज नहीं किया और बहरहाल अब वो 3 जगहों के ऊपर, मुल्तान में आर्ट्स काउंसिल में, लाहौर में अलहमरा में और रावलपिंडी के नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के से मुल्हक़ा जगह पे हमें ये इजाज़त दी गई। ये हमें इल्म है कि जो जलसे होंगे साइमल्टेनियस होंगे। अल्ताफ भाई बैक वक्त तीनों जगहों पे खिताब कर रहे हैं कल। ये जलसे इन जो हमें अप्रूव्ड हॉल्स हैं इनकी बाहर सड़कों पर ही होंगे, क्योंकि हमने मोबिलाइज किया था लोगों को मीनार पाकिस्तान के लिए एंड वी वर एक्सपेक्टिंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल। सो आपको परमिशन क्यों नहीं दी गई? हमें बताया गया कि जी सिक्योरिटी के कंसर्न है, ऑल्दो कि यहीं मीनार पाकिस्तान पे ताहिरुल कादरी साहब भी पिछले दिनों जलसा कर गए हैं, लेकिन हम ये कहते हैं। नहीं, एक सेकंड मुझे बताइए फैसल साहब, आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न है, इन द सेंटर ऑफ लाहौर आप जलसा कर रहे हैं, तो वहां सिक्योरिटी कंसर्न कोई नहीं? अब मेरे ख्याल में जो है, मैं आपको जैसे कह रहा हूं कि अल्ताफ भाई की पॉलिसी ये है कि कन्फ्रंटेशन हम ना करें। आपने देखा कि कराची शहर में भी जो हमारे इंतहाई मुखालिफ लोग हैं और सियासी हरीफ हैं, जिनकी सुबह शाम इनके मुखालिफ नारों और बयानात से होती है, हम उनके भी घर चल कर गए हैं। हम नहीं चाहते कि मुल्क जो दीगर मसाइल का शिकार है वहाँ सियासी फिजा भी तल्ख हो। यही मैसेज लेके जो है हम पंजाब में भी आए हैं। हमने कॉल ऑन भी किया CM पंजाब को, शहबाज शरीफ साहब को। तो मैं ये समझता हूँ कैसा रिस्पांस मिला? मेरे ख्याल में उनका शुक्रिया हमने अदा किया कि हम यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं। ऑल्दो के यहाँ पर हमारे बैनर्स भी उतारे गए, खासकर लाहौर शहर में अल्ताफ भाई की तस्वीर को भी फाड़ा गया, लेकिन हमने पॉलिटिकल लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के गोश गुजार किया। हम ये समझते हैं कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो है वो पाकिस्तान उसका मुतकाजी है। हमने 90 भी दौरे की दावत दी, जो उन्होंने कहा कि मैं कराची आऊंगा तो आऊंगा। तो ऑन द होल हमने एक फेस्टिविटी का समा बांध दिया है। अगर अभी भी आप कैमरा लेकर निकलेंगे तो आपको लग जाएगा, पता चल जाएगा कि जलसा जो है वो अलहमरा में नहीं होना है, बल्कि पूरे मॉल रोड के ऊपर होना है। जिस हिसाब से वहाँ लोग, वहाँ फैमिलीज निकल कर आ रही हैं, वहाँ हमारे परचम लगे हैं, पाकिस्तान के परचम इतनी बड़ी तादाद में, शायद 14 अगस्त पे लगते हों या MQM ने जो है पंजाब के इन तीनों बड़े शहरों में लगाए हैं। पार्टी परचम तो है, लेकिन पाकिस्तान के परचमों की हमने बहार कर दी है। लोग एसोसिएट कर रहे हैं, हर आदमी। हम एक अखबार के दफ्तर अभी गए, जो साहब हमें चाय पिला रहे थे वो कह रहे थे कि मैं इतने लोगों को लेकर आऊंगा। जो साहब लिफ्ट ऑपरेट कर रहे थे वो कह रहे थे कि मैं इतने लोगों को आऊंगा। तो जो वो क्लास है वो अपने आप को एसोसिएट कर रही है अल्ताफ भाई की कारकुनान के साथ। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनालिस्ट्स को, मीडिया के तवस्सुत से पाकिस्तान भर को हम बहुत कल प्लेजेंट सरप्राइज देंगे इंशाल्लाह ताला। ये इन्होंने आई थिंक सबको डायलेमा में डाल दिया, एक प्लेजेंट सरप्राइज। तो मुस्तफा साहब, किस किस्म का प्लेजेंट सरप्राइज? अल्ताफ भाई की आवाज, अल्ताफ भाई का खिताब, अल्ताफ भाई का पंजाब की आवाम लोगों से जो है वो ये एक तरह से, पहला तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये इस दौर का खिताब जो है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की और स्पेशली पंजाब की फ़ज़ाओं में एक खुशबूदार हवा का झोंका होगा। जिस तरह से लोग घुटन में, डेस्पोंडेंसी में रह रहे हैं, मायूसी में रह रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लोगों को, पंजाब के लोगों को कल कायद तहरीक अल्ताफ भाई के खिताब के बाद उनको अपनी नई राहें नजर आएंगी। वो मायूसी से निकलेंगे, वो दूसरों से हाथ फैलाने के बजाय अपने बच्चों की परवरिश इसलिए नहीं करेंगे कि कल को बड़ा होगा, वो 18 साल का बनेगा तो वो वोट देगा। अब पंजाब के लोग अपने बच्चों की परवरिश, अपने बच्चों को बड़ा इसलिए करेंगे कि वो बड़ा होगा तो वोट लेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये मुझे बताइए कि जब आप पार्टी को यहाँ लॉन्च करेंगे और लेके आएंगे तो क्या लाहौर में या और भी शहरों में? नहीं, हमने पार्टी को तो लॉन्च कर दिया है। कल का जो ये जलसा है ये पहली जो है वो पहला काम नहीं है पीजे मीर साहब। जिस तरह के फैसल साहब ने बताया कि 4 जोन्स MQM के काम कर रहे हैं, गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान, पिंडी। इन जोन्स के सराउंडिंग एरियाज की तहसीलें एक एक जोन के अंदर काम कर रही हैं, उस डिस्ट्रिक्ट काम कर रही हैं, उसके नीचे जो है वो टाउन्स हैं, उसके नीचे UCs हैं।
जो ये पूरा पार्टी की हायरार्की और ये सारे जिम्मेदारान है, जोनल मेंबरान, डिस्ट्रिक्ट मेंबरान, टाउन मेंबरान और उसके बाद यूसी मेंबरान, फिर कारकुनों की तादाद आती है, फिर वर्कर्स की हमदर्दों की तादाद आती है। तो एमक्यूएम पिछले 2-2.5 सालों से यहाँ पर जो तंजीमें न हुई है और हम छोटी छोटी टोलियों में मीटिंगें करते रहे हैं, अल्ताफ 10-10, 12, 20-20 लोगों से खिताब करते रहे हैं। ये कारकुनान जाके सीना बसीना लोगों से बैठकर चौकों पे चौराहों पे बात करते रहे। कल का जो दिन है वो हम तो एक जगह पे कर रहे थे, जैसे फैसल सफारी साहब ने बताया कि एक पंजाब कन्वेंशन, एक मीनार पाकिस्तान पे हम 1.5 लाख लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। जब जगह नहीं मिली हमने 3 जगहों पे उसको स्प्लिट कर दिया है, 3 जोनों में हमने ये कर दिया, मुल्तान, लाहौर और पिंडी। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला जिन वर्कर्स ने, जिन लोगों के ऊपर जो है वो काम किया है, जो मैसेज जिनके पास पहुंचा है, कल हम कंसोलिडेट करके उन तमाम सरों को जमा करके हम पंजाब में और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अल्ताफ भाई के सामने लाकर खड़ा करेंगे उनको। अल्ताफ भाई उनसे बात करेंगे और वही फिर रोशनी की और उम्मीद की किरण निकल कर लेकर शहरों में, पंजाब के और गांव में इंशाअल्लाह ताला जाएंगे। और आप देखिएगा कि पंजाब में और पाकिस्तान में चेंज आए।